Paraba wangalizinga munao hama de namna mzienshu inu de nyumba wakao yihundwa ni ajali juzi balekandi ikade mfumtsano rakaniyo rumwa masi hundwa katika o ajali inu jiri amali namna wakao gamzienshu nyumba wakao takribani kana shambru ndadaru ani mafuko 6 nyumba wakao ndio yakara Paraba wangalizinga munao hama de namna mzienshu inu de nyumba wakao yihundwa ni ajali juzi balekandi ikade mfumtsano rakaniyo rumwa masi hundwa katika o ajali inu jiri amali namna wakao gamzienshu nyumba wakao takribani kana shambru ndadaru ani mafuko 6 nyumba wakao ndio yakara mafuko yao yo 6 kabati fuko zima harumo wanrika ondo wakaya harumo nyumba hiyo wakao washindi wavuru hata bashi mbaisani nyumba ndi mwanda yonsi pia onge amadi namna wakao munao hiyo nyumba ya kantiti nyumba ya kanku zaidi takriban nyumba ya mafuko 6 hiyo nyumba titi unga munao hamadi namna wakao enda mwanda ya wakati kao wenye ufanya nyumba yenu mbidi wakaulala sha mbidi takriban waka wajiri sawa jawamadi namna wakao wazonesa na hondo bahano wakao ndo chundao bandu rizabao wa roha makazi au njia hajirani ili wafanye makazi uangalia wakati kao ndo tushida wa honda nene zenchida wajau zoshinda wahimise ya nyumba lakini garjo tsingelea labda wenyewe kangwa tushinda warambi mbahabar amadi namna bakao umruun unjia warambi tasbabu ya humjua umruun wakati wajau tushinda wajau ni keninu yambao clersusma asante. Assalamu alaikum wa barakatuh. Simlauliana ndo darasa shana rangalize habari za nzingenjo humrongozani yini minute ndo darasa na moneza jirirans ngenjo humrongozani harimwa 3 minute yabo njo humrongozani mbaka yabo msomlauliani yabo ngamoneze je emuzahani mziki yao yabo abo timrane salamu ndo darasa ndane salamu monoze je emuzahani ya gamonao inda ile zila nyumba razivumbuwa juzi zanjawo mro panga jusa hombuweni gamonao ze nyumba zanjia umoro aizo wakaulalari mwaze nyumba zina ukayo nyumba nkuu ilo hama 6 emananga wandu wajiri wakaulalari mwaze nyumba hizo abasangwa lalau hahe jirani yabo wataha jirani ngwa lalau kabati ya wahiyato wamba hindu yabo si godoro si tanda kabata tamba hindu yabaki ngamonao wamruka mwinji aizo yabo ribe haye darasa sur place wakati unu nizambao tibe darasa wende waoneze habari wa filme kuganza heroba lalamina ipartia helonji rejeri wa beshem saada rifanye izabidi wa uislamu wamba rifanye haina mwana nyuhu islamu ya hundwa nitabu mrutu msaidia mbavi washinda si force shade mbavi mri yashinda aizo ripartisipe sinawo ruonese uislamu wa hatu wandu wa lalayo nyumba zanjia moro nga mtungo wona tumpaka ni msifie kabata tamba godoro yabo ya tolo kabati hatamba itanda walamba hindu ya tolo ngojwa baba hizo ndongosa zisati yabo maskini
shaho hanza hero bal alamin ukasi wananya arrive hai erdarasa sur place waoneze habari warinike video a partir ya lundi rejeri fanye za hatu zilarikofanya riwasaidie ili washinde wa nyumba yinu wa joulala ngamushia wa masi ya kurwa ndio yatongezao mndo. Alhamdulillah kabatia hafa kabatia koza alhamdulillah boshio wandu wende msirini kwa jawahi wanja honda nina msheze rehema za Mungu subhanallah naona ile josili rohao na shemeza hayi juu hadamu no hana ngabo mndo ya roho bonze alhamdulillah hata roho bonze neze nongozi ngamushiao za rehema za Mungu ndiye valori hainu baiske kana valori ani umwaho ya hawishindi irumia ralingalo shikini sio thank you yoshinda ili tujenda hule ngamushiao za rehema za Mwenyezi Mungu watoto waende homsirini wende waswalela yensha yeswala hela yensha ndia kasababu Mungu yaka watoto wanu wahifadhi wa watuhufa subhanallah na mwishie watoto wakahoda honi hunu wakaunjawo mndo ngamushiao waroha wonti pia wende homsirini wende waswali ela yensha watoto woda honi hunu walawa wende homkirini wende waswalela yensha yeswala ya laensha wakaenda waiswali nde yakasababu wahifadhi heno mndo Mwenyezi Mungu wahifadhi shaina ndongombyo na sababa heswala laensha wanaziwa na wakaharimwe nyumba hiyo wakausovera nde yakasababu swala laensha gamwishia ukawaroha wende waswalela laensha hujabonze kwa janjia hondani omro wandisa subhanallah na mwishie watukufu wanaziwana Mungu akawahifadhi yeswala ya laensha wakaenda waiswali ikati ile swala laensha wajokangwa uhofukoni ho mrurenge yabo wajoka wajirika falsafa aizo alhamdulillah Mwenyezi Mungu awahifadhi yabo ritujoleta wakati mwingi kanzari muoneseni ukana zinda sila habari na mwambiani juzi za homro wanjia alhamdulillah Mwenyezi Mungu ya veka rehema za haki watufa wandu aizonga mmonao ula mrobo watukufu iritujenda hule au rirenge dakika zinji yabo abasa salmonesani za habari za jiri panga juu garomba Mwenyezi Mungu ka apartiria helundi darasa ngarjove hawana kodi wa urgent au kamtume sallallahu alayhi wasallam hambaukana muislamu ye mwananya waislamu haini sa mwananyu waislamu ya hondwa ni mbinga nzao usikitihe umsaidie emba mujushinda aizo ya baba sakarna uleta usiku wa darasa janarika harimwa yedua leo ramba usiku wa repo kabati darasa sharto kanzaru mwelezenu ka inshallah taala ya babasa wanduwa darasa na wajue ukana ikamra sahali wa umshahara wa he le 5 usauja ne le 6 mriato wembabi ya jushinda reka 20 euro reka 50 euro reka 100 euro iliye lundi ribegeze kodir dushinde mbabiri dushinda ili saidie o wandu walobanu batsao kwatsina bahano bolala ngamona ukayotsi nyangu c'est pas facile yabongo jokaze mvuza hawafanya ngojo sazende yabo embeza zindu wasanga mjotse pa fasili ho wakanyumba mandizo zetolizi vipia magodoro yabi yembeza nguo za uvaya zibi nguo za ho wana zibi yani ngamjuwao atazeze atazendini za ho wana wenda liko monti intakuraji riwasaidi yabo yakaowana wa uswali وياك مباكا وحفاظ هي سؤال يا لانش chaque agenda Berlin wallahi ça me donne de courage pour leur aider là, ça me donne de courage dans mon cœur
Vraiment, ça me donne de courage dans mon cœur pour leur aider, pour faire cette maison, pour acheter les choses, toutes choses. Wallah, ça c'est vrai. Ikanga nyabonga mdojo mteje emu yabo mnijulize je emu kabo fundise yani boyaka nyumba ikaunja mro wana waka homsirini na mshie wana waswaliyo gali ya daho la uswali wandu wadini no sasa medu boyaka omro ukaunjia kwa jaka balini kwa jaka wandu wale wala bali wala uchamfu sawa ka homsirini na mshie wana to wana titu ka homsirini wende waswalela yensha no. Ça me donne de courage pour leur aider là. Izo watukufu wa kheri. Mtwanza nilete wala nende hule. Shati wambia ukawati filme ye mzaze awo wazaze wenye nyumba tiwambia wati filme wandu wa darasa mjo unisamihi. Tambio wandu wa darasa ukana na mto filme zenrongo warongowe shamti filme o wazaze wenye ze nyumba za haba. Mti wa filme bango uharumwa situation zero ngo uharumwa situation très compliquée mti wa filme o wadzadze ze suraya minda minatowai amri ukana mti filme o wadzadze wenyi ze nyumba hizo zanji ya mro mti wa filme ze suraya za hao na mti wa filme ze warongowe watina ukamwa filme kartuta hari waoneze suraya na bongari wanzao ngari na imani nao na mahaba shaye situation hiyo kaitse ukawa filme waze suraya na situation zero hamandi yo aizo watukufu ngarombao Mwenyezi Mungu kana yelwendi leo samedi ko ganza rabbal alamin ngarjuhunda wandu wa darasa rjuwa nika mazina ili yelwendi aina mriabehe embabu ya jushinda ili inshallah riwahe resedo wenye za nyumba zinu wahuleze toli nemiri nane magodoro nane nezindu za howana wao ukabatambeza nguo zivi pia ya latif abatembeza nguo za howana pia zivi embeza zindu za liko limweshiyo kwa javura hata zitanda pia zivi abatatamba nungu ya wahia tolo enda hu mgwatso wavukisha kwa jafa alhamdulillah kwa jafa mgwa wahifadha hizo yabo ngardufa nyeza hatu jenamna ila rafanya kalteksi hunu ngarjuzi fanya tena sonse piyari wone za kalteksi wa mrobo wa njia ukarizifanya haina mrubala zika nyumba tofauti haina mrubala rimnika mapesa yatimu 500 euro shawinu inungarchungwa hiwa ha direct nyumba inu pia besho ikana nyumba nzima sawa na nyumba sita au kazo fami sita za kayabo aizo karno subuti refilme o wazazi wano tamba wati filme wangojuo yabo ze situation ndio grave ngo harimu hali nziro neze tabu izo aja filme watamba wati filme waze suraya no karno subut yenamna situation hiyo iliyo leo tuangalie hizo habari inshallah taala haina mwanadamu ikao zendongo zinzi mmono kama tadinu tudani mtume hamba hizo ujopa tango jolibwa albirru la yabla njema kaziwolo mgungu jo huliba dunia na akhira haina yaona zendongo zinu zamtabisha roho ya jomba Mungu zitimhundre ya jomba Mungu ekaha hundwa ni tabu ya hundre mwana nyamsaidie ya jomba Mungu yamsaidie bahe ngujori juliza rimnike yeno rimnike madzina maili mararu ya ho wandu wa hatu wa darasa wa jihundra umoroni yelendi apartira helendi ya shinde ya behe kodi ya jushinda ili risaidie o wandu wanu ya nyumba inu yiwahwa ho hanza rabbal alamina wahule magodoro nezindu za ho wana wanu wahule nezindu nezengo za ho wana nezendongo pia ronese usilamu no wananya aizo haina mreka ngujo ko participe ngujo njuliza message privé harimwe messenger ya hangu au yanjulize harimwa ye WhatsApp au ye imo numero telefoni ya he WhatsApp ne imo 07 51 46 57 15 la mrejezo 07 51 46 57 15. Mwenyezi Mungu nanikeza kheri, yarnikeza baraka na maisha mema na unono na baraka. Kartutsa harende huinji wala rilete yabo karjadi waza ezahe yezawia ya homsihiri. Iyo kabati tabu dejersa za kodi sanga sinizo wananyasi walio moroni ikaubidi wabehe materieli homjini banda majila domba usiku leo wa usaidi ya msihiri wa hezawia yomrambwani sha
hasibabu ya ukazema gaze ziba ya haraka waparaho mjini banda maji wakahuziseze matreli za kautsahwa yundre haze magaze sa zibaya kwa na wahi wazihule leo wazibalie wenda banda maji ya usaidio msihiri nezau ya hiyo yabo inshallah ngwa juzi ve haye lundi aizo yabo ye partie nzima ngwa joba laze materiel zahe omsihiri wa usaidio msihiri nezawia ya mjini banda maji la domba ngwa juzi ve haye lundi au kaze magaze leo msamdi ziba ya haraka kwa jawa hii wazita haze materiel hizo inshallah taala nane madrasa ya mjini siju ikawa ngo harimu atabu halise madrasa hiyo ngwanzao nikiwa materiali walekeze madrasa hiyo watoto wasoma yo Qur'an riwambia ngarjoa beshaze materiali zentu zinu kabati tabu inshallah taala aizo zinu za jivuri za zinu nganzao ile ndiri zifanyo hanza rabbal alamina zinu za heza nyumba zinu c'est pas facile e kamrungu angalie mrungu tsoro hamatsozi erohonge tsungo sikitia mruna to imagine kamru ya jimete place vala imagine ça c'est pas facile na mwangalie ho mrutso juu hamra hundre zila za nyumba zila bala basi ya Allah yani ike hama bala mbendu ya tsuka yabanga mona wani basi mru hafanya hazi mahana mahanga mjoko mori mrungu liba mapesa mbabititi mrungu liba sayro mwezi ngabwa liba 80 mwezi kwela undra bwani muzisoni ngamuno tsala tajemu c'est pas facile subira ndongonku imani c'est très important imani na subira yani regarde imagine bwatukufu mwanadamu fanyo hazi ulibwa 50,000 komori izo zihuiza yani izo zihukumeza shikomori ala mwezi atamronjilie hata yajia hule zetoli hizo wahule zetoli wahule miri wahule maplafu wende hata wahule tele wende hata wahule magodoro wende hata wahule zindu zitojari mwa segondi zindu zo pia watonja mro basi circuit mro basi mtonjera zindu zo pia zivi yani c'est pas facile kabate wa hatoa tembangu ya kuvaya hatowana sha rishukuru Mwenyezi Mungu dasla ramwambia ni juzar mwe darasa ligugunyi hashaka lijatiha rowako harmwe amvio ila yatuhu walhamdulillah rawanu wa henyize nyumba zinu c'est pas facile atampaka dabona ronano harmwe za darasa desho ngabo wa declare wakaanza rifanye darasa leo samedi baze samedi boka ofisi difuna uchamfu mwinji abantu wa declare le suala hilo sha ngwajuri kalia radhi au kabale karifanya yedua shehitwa shaule mewa au kabale dua ila mru anzaji concentre ye memoire ne shehitwa wala nito le mewa ndondondro shehitwa abonga njori samihi bwa tukufu Yesu ngwari nikeza khaira nike mwiso mwema na maisha mema bae dunia ngendo ya hisse la fin du monde mone publicité na mtini yani yabo leo ya hemzaze homjini ya la Zimbabwe ya renga grossesse ne mwana hahe hasa hazaya wakati ni zambao ndumzaze yaza ya ne mwana hahe Zimbabwe harenge dekre ilia lolo ne mwana yawedu nange sawa subhanallah Zimbabwe harimenti ya Zimbabwe mzaze woha dungwa homjini hao omjini ho wafanyando omjini ho wa mdungu ndaene mwana hahe watso wadunga ho mjini au kaye mzaze huo asubuti harenge mwana hahe ya mzaya waye woti mwana wa adopte c'est son fils propre de mwana hahe sofi ya mzaya ya lona 25 ans ye mzaze nge na 40 ye mzaze huo harenge mwana hahe hamrende hawara ya hahe hamira harenge grossesse ne mwana hahe hazaya wakati nizamba unu hasa hazaya mzaze huo hazaya ne mwana hahe ya latif subhanallah la fin du monde yeduna ngesao kweli yedunia ngesao kweli dunia kweli c'est la fin du monde omrenda darajata ya zaine mwana hahe mbarenge mwana hahe ya lalena ya zaina tibas ya renge dekre ya ukana ya mlole basi omji huo harimwensi ya Zimbabwe watu mdunga atatimtiniani ile foto lake mzaze uone mruo harimaye message timtiniani ile foto yao na nishama ikaundu maunsa nyabazima ya Rutars
mwinyi mrume haurambie mrume bukao ndu ya himisa nyumba ino aizo kartuta harilete wakati banga so harimwe fendi monje duna ngendo ya hise kuna rihifadhi ni mafitina duniani yabo hata mpaka dabo ilirjawzia rakanza rimwonese nukana ye air darasa wasawa waswili ogharimwa zila nyumba ikao zinjia mro shamnyezi Mungu hezi rahma zahe hawahifadhi kwa jafa kwa jakoza yundriha o watoto wende homsirini harimwa ila yensha yeswala ya laensha ndi akasababu wakauhifadhiha ze wa watoto wati Jehova wanja mro aizo ngaso harimwe dunia ya mwiso Yezi Mungu na riafya rinike mwiso mwema Yezi Mungu ajalie rishinde risaidie o wanduwanu harimwa za nyumba zinu watohunda mba msaada ili wahule zetoli nemiri wahulele godoro wahule mbeza zindu walekeze banga mwisho wahanu wala lawabasa wanjuha wanji ya uharimwa za nyumba zake majirani ndo mahala walalao shatamba wati filme za suraya za ho wadadze wenye za nyumba au kestu ya sungio telegraph Yezi Mungu narinike za khair yarinike mesha mema yarinike unono yarinike bahati njema Yezi Mungu yarinike za khair baye dunia ngesao c'est la fin du monde ikaiwa suli daraja mrumzadze wa kamili harimwensi ya Zimbabwe hasa harenge grosse sinemwana hake wa 25 yenge na 40 banda wabasa hasa hazaya ne mwana hake harenge dekre ya loolwa ne mwana hake ya zaya propre no c'est la fin du monde Yezi Mungu na risitiri duniani na akhira Mungu na ripwene shari aibo subhanallah Yezi Mungu narinike mwiso mwema yarjelerike wandu wa dini wa khair ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ngabo hadithi ya mtume ikaonga jobi dinje nimnikeniyo yelezao yenrongo ikawo mri ifanya yona ajiri zinji duniani rahane za ibada zonsi pia amjojani mwelezeni za habari hizo shati leo ngarjulinda tamaudu mje mwelezi wa hadithi hiyo ba hiyo très important dezenrongo boka mri zifanya zona ajiri zinji oharimwe dunaini itende ya za ibada ujoka ufanya pia duniani bana hata tumuza suna kazi na uwasu ndrongo mbili nyangu simple zenrongo mbili hizo kauzifanya iyo nde ndrongo enza sawabu zinji harimwe dunia ino ujoja utiniwa harimwa ye mizani ne balance ya kwentswa kiyama yezenjema hizo zende za shinde zembine madhambi hao iyo hadisi très important mwanadamu nganzo jue zendongo mtume ya zamba haina mriajia zifanye baizo karja faro mwambiani hadithi hiyo hadisi ilo très important yabidiri mwambieni yabasa ili haina mriaveze yafanye zendongo hizo ya unjile majunia ya sawabu yao ne milima ya sawabu yao يجيء كازو هرمو وزاني وهاي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ألف بين قلوبنا وسهل لنا أمورنا وفرج همومنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين